જય દ્વારકાધીશ ભગવાન નિમિત્તે શ્રેષ્ઠ કાર્ય। कोईपण भाई ने चकलियों माळा बांधवा हो तो अमारो कॉन्टेक्ट करी सके छे। अमे बांधी आपीशुं। उनाळानी सीजन आवे एटले माळा बांधवानुं शरू करशुं। कांतिभाई माळीनो कॉन्टेक्ट करी शको छो। उत्तरायण निमित्ते देखो आ भवनु भाथू बांधवानुं चालू छे। चकलाओ माटे अनाज तैयार कराय छे। कीड़ीओ माटे बनी गयुं छे। आ बधुं आनी अंदर भरवानुं छे। बोटल में भरी देवानुं छे। बोटल ने आ बाजू होल पाडवामां आवे छे। आ बाजू होल पाडवामां आवे छे। एक खुशबू भरो, एक पेलामां भरो। धर्मनुं कार्य छे। उत्तरायण निमित्ते કરી શકો છો। આવી રીતે ભરવાનું છે। શું ભરો આવી રીતે ભરી નાખવાનું છે ને જે તેઓ મૂકી દેવાનું છે એ કીડીઓ ખાઈ શકે। જેવી રીતે આપણે દીમો ભરીએ છીએ પ્રોપર્ટી ભેગી થાય છે એવી રીતે આ પણ ભગવાનના ઘરે ભેગું થાય છે અને भगवान आपनु कल्याण करे छे। जय माताजी, जय द्वारकाधीश। सारू कार्य करो, सारू थशे। जय भगवान, जय द्वारकानाथ कृष्ण भगवान।